Dobar dan. Kako ste? Dobro je, super, dobro došao, čeka stari. Hvala. Sarajevo, ljubavi moja. Mnogo divni stvari. Ja sam rodom iz Hercegovine, ponekad sam putovao u Sarajevo i uvijek nosim divne uspomene. Gdje si, Fuade? Pa šta reći? Šta radiš, prijatelju Gdje je moj? motor? Motor je ovdje. Dobro nam došao. Ajde, bujno. Aha. I kada ko Bog da, Bravo, bravo Adi. Ja sam čekao stvari, izvoli. Adi, pozdravljam. Inače, Fuad. Zdravo, ja sam čekao stvari. Eldin, drago mi. Čika Story je urednik emisije. Dobar dan, dobri ljudi. Pozdrav iz Beograda. Sigurno se pitate otkud ja u kolima. Razlog je jednostavan. Odlazim do garaže po motor. Lep prolesni vikend odlučio sam da provedem u Sarajevu. Od Beograda do Sarajeva ima 300 km. Evo mi u garaži, motor je spreman, kaciga je tu, rukavice, dajem kontakt, palim i polazim. Lep je osjećaj kada se polazi na put. Izlazim iz garaže. 2 km imam do uključenja na autoput. Iako je petak, nema gužve u gradu. Približavam se autokomandi. Čudno da danas nema gužve. I evo me na autoputu. Sredina je aprila i mogu reći da je danas najtopliji dan ove godine. Ispred mene Gazela i sa desne strane uskoro ćete vidjeti Beograd na vodi. Prelazim preko reke Save. Ovo je najveći tržni centar na Balkanu, galerija. Ja dajem gas, prelazim na drugu stranu reke. Beograd ostaje iza mene. Na ovom mjestu ovdje odvajam se desno prema Šapcu. Desno je odvajanje za Novi Sad. Ja nastavljam još malo pravo. I onda skrećem desno. Autoput A8. I dalje je prijatno vrijeme za vožnju. Temperatura 25 stepeni. Evo me vozim kroz Mačvu. Veoma plodna zemlja u ovom delu Srbije. Magistralni put prema Šapcu je ranije bio mnogo opterećen saobraćajem. Brojna naselja su na ovoj trasi. Sada se znatno skraćuje put do Šapca i do Loznice. Prelazim preko mosta na reci Savi. Evo je reka Sava. Izvire gore u Sloveniji, u blizini Radobljice, a uliva se u Dunav od Kalemegdana u Beogradu. Evo sad je ovdje skretanje desno za Šabac, za Loznicu nastavljam pravo, lepo uređen put, još uvijek nema gužve na ovoj deonici, obradivo zemljište i seni sa druge strane puta. Do Loznice još 55 km, do Malog Zvornika 74. Asfalt je dobro kvaliteta, ovdje je skretanje za Badovince, dakle tamo se ide za Bijeljinu preko Pavlovića mosta. Ja nastavljam pravo, vozim prema Loznici. Do Loznice imam još nekih 25 km, opuštena vožnja, nije visoka temperatura, 23,5 stepena, ali je sparno vreme. Uskoro ću da se zaustavim na benzinskoj pumpi, približio sam se Loznici. Razlog je sljedeći, želim da preko Google mape prekontrolišem da li je bolje da izađem na granični prelaz Šepak koji se nalazi 6 km odavde ili da nastavim dalje prema Malom Zvorniku. Google mape u realnom vremenu prikazuju
stanje u saobraćaju pa da vidim gdje je manja gužva. Sada ću provjerim na Google mapi gdje je najbolje da pređem granicu. Google mape pokazuju sljedeće. Do odredišta imam još 3 sata i 10 minuta ako idem na granični prelaz Šepak, to je ovdje kod Loznice, gdje se sad nalazim, a 6 minuta je duže ako idem prema Malom Zvorniku, a tamo pređem granicu. Nije velika razlika. U Sarajevu sam rezervisao apartman, gledao sam da bude pristupačan prilaz za motor. Sarajevo je u brdima. Naišao sam na zanimljivog sagovornika. 4,000 kilometers. Which town? Norway. Stavanger, southwest. Yes. I know. You drive car? Yes. Electric. Electric? Oh, nice. It's been some problems, but we're still moving. 600 kilometers, but normally 450 kilometers, so it's not so bad. You travel alone? No, with my wife. So we've been 3 months. Norway, Sweden, Finland, Estland, Latvia, Lithuania, Poland, Czechia, and then Slovakia, Serbia, and now Bosnia, Croatia, Montenegro, Albania, and with ferry from Albania to Italy, through Italy, France, Spain, and then my wife will go home by plane, and my brother and a friend will come and drive with me home to Norway. That is 3,100 kilometers from Marbella to Stavanger. Grand tour. Grand tour. Congratulations. Yeah, it's very nice, very nice. Pauza je gotova, nastavljam vožnju dalje. Za 5 minuta ulazim u Bosnu i Hercegovinu. Vozit ću najprije pored Drine, doći iz Zvornika, onda se odvojiti u planinske predele. Vreme za pokret. Nema potrebe da ovdje kupujem benzin. Kupit ću u Bosni, tamo je jeftiniji. Vrazim se na brzu magistralu. Nadam se da se neću puno zadržati na graničnom prelazu. Ovdje ću sada skrenuti desno. Pratim oznaku za Šepak. Šepak, Trbušnica, granica je odmah tu pored puta. Evo vidite, 120 metara od magistrale. Nema gužve. Pripremit ću ličnu kartu i saobraćajnu dozvolu. Dobar dan. Hvala lepo. S ove strane ima malo više putničkih vozila koji čekaju na ulazak u Srbiju. Reka Drina. U ovom periodu godine je dosta mutna. Preko puta naselje Trbušnica, Bosna i Hercegovina. Ovdje uvijek ima ulja, treba biti oprezan. Dobar dan. Dobar dan. Dokle se puti? Za Sarajevo. Sarajevo. Da. Ajde sad. Hvala lepo. Bijeljina desno. Sarajevo i Zvornik ovdje levo. Sada uz Drinu nekih 35-40 km. Benzin imam pola rezervoara. Mali Zvornik i Zvornik, pored toga što su spojeni Drunskim mostom, spojeni su i pešačkim mostom. U Bosni su nemilosrdni sa kamerama, sa radarima, bolje reći. Moram biti oprezan. Do sada mi nikad nije stigla nijedna kazna iz Bosne i Hercegovine. Iako je petak, nema puno saobraćaja. Približio sam se Zvorniku, ovdje desno se skreće za Milić i za Lopare. Evo i gužve na putu. U blizini se nalazi granični prelaz, isto preko reke Drine. Ima dosta kamiona. Ovdje je milicija, odnosno policija
reguliše saobraćaj. Uskoro ulazimo u centar Zvornika. Ovdje levo se odvaja put za granični prelaz Mali Zvornik. Evo, granični prelaz je odmah ovdje na 200 metara ispred mene. Opet most preko reke Drine i granica. Ja nastavljam dalje uzvodno uz reku Drinu. Do Sarajeva još 140 km. Nažalost, ovdje je obustava saobraćaja, neki radovi, preusmjeravanje u neku ulicu. Vozim kroz stambeno naselje u Zvorniku. Evo, nakon 300 metara vraćam se na glavni magistralni put. Pogled na reku Drinu i nastavljam dalje. Evo i stambeni zgrada. Ispred mene u daljini vidi se i taj pešački most gdje se može preći sa jedne na drugu stranu reke. Nikada nisam bio na ovom mostu. Ovdje odmah i autobuska stanica. Vjerovatno je ovo neka sportska hala ili tržni centar, fudbalsko igralište. Sve jedno pored drugog. Lep kafić na obali Drine. Studio. Evo, preko reke Drine, Mali Zvornik. Naselje u Srbiji. Kamera gore iznad puta. Ulazim u brdsko područje. Evo su ostaci srednjovjekovnih zidina. Da li da napravim prekršaj ovdje pa da skrenem? Ajde. Može. Ne znam da li tamo dalje postoji neka pumpa, već sam na izlazu iz Zvornika. Sipao sam skoro 16 litara. Odoš do kase da platim. Nema nikog. Evo ulazi čiča. Mogu karticu. Hvala. Hvala lepo, prijetno. Ali bi izveknuo sad jedno pivo. Ali neću, na 2 točka sam. Reka Drina iza mene. Neka pčela ovdje se vrzma. Vratno se i njoj dopada sendvič. Evo još 3-4 minuta i krećem. Iza mene ostaje Zvornik. Baš lep pravac za vožnju motora. Na ovoj deonici ima dosta tunela. Nisu dugački, ali su neosvetljeni. Evo, kada se uđe, totalni mrak. I u stara vremena Drina je bila granica, na primjer granica između istočnog i zapadnog Rimskog carstva. Put se odvojio od Drine, vozim sada po brdovitom području, dinamične krivine, na putu nema nikog. Česti su kamere na stubovima, na banderama, posebno u naseljenim mestima. Idemo, gas, GTL, jezdi kroz Bosnu i Hercegovinu. Uslovi za vožnju su se promenili, sada vozim uzbrdo kroz šumu. Nadvili su se neki sivi oblaci, lep put krivudav, ali oprezan sam. Ulazim u Vlasenicu, naselje, pa se je stvorila kolona. Dosad je nije bilo od Zvornika. Uskoro se odvojam levo za Sokolac i Sarajevo. Jedan lepi kružni tok.
Vlasenica. Pratim tablu za Sokolac. Evo savršena policija. Kontrolišu nekog. Još malo pa Sokolac. Do Sarajeva još nekih nepunih 60 km. Nalazim se na 1100 metara nadmorske visine. Temperatura je ovdje 15 stepeni. Tražim neki pogodan prostor da se zaustavim i da obučem postavu ispod jakne. Sredina aprile, dan je odužao. Za sat vremena, tačnije oko 6 sati popodne, stižem u Sarajevo. Najprije ću otići do smještaja, a onda izaći u grad. Faktički danas nisam sreo nijednog motoristu na putu. Ne znam zašto je to tako. Krajnje neobična situacija. Približio sam se Sokolcu. Još nekoliko kilometara samo me dijeli od tog mjesta. Golf dvojka. Evo me u Sokolcu. Ima dosta nekih novih objekata, nisam ovdje prolazio par godina. Evo svako malo kamere. Šta li snimaju, Bog će ga znati. Izlazim iz Sokolca. Još nekih 40 km do Sarajeva. Opet jedna kamera gore visi. Još nekih 30 minuta i stižem. Sutra ujutro ću otići do Fuada koji drži pržionicu kafe. U šumi se i dalje nalaze ostaci snijega. Do Jahorine još 19 km, a do mog odredišta 14. Prelazim preko reke Miljacke, vidite kako izgleda Miljacka, nije baš kao u pesmi. Tamo je Jahorina. A ja vozim ovamo. Još par kilometara i ulazim u grad. Skrećem ovdje na zaobilaznicu. Mogu sam i kroz centar grad, ali navigacija me vodi ovuda. Još 5 km imam do smještaja. I evo tabla grad Sarajevo. Grad se nalazi u kotlini. Evo još malo i panorama grada će se ukazati preda mnom. Ravno 300 km do ovdje sam vozio. Prosječna potrošnja 5,5 litara na 100 km. Bio sam klinac. Ne, rođen sam. Evo vidite kako to lepo izgleda. Strela zove kondora. Strela zove kondora. Vazduh trepti kao da nebo gori. Tu je na željeznička stanica Bistrik. Tu je snimana scena i snima Walter Bram iz Sarajevo. Da se spada. Gore su postavljene kamere. Kao što sam i pretpostavio, razlikuje se razdaljina do odredišta. Prema Google je to još 950 metara, a prema fabričkoj navigaciji do smještaja imam još 1 km i 600 metara. Pratit ću naravno Google i imam više poverenja u tu navigaciju. Evo, za 2 minuta stižem u smještaj. Skrećem ovdje levo, pa odmah oštro desno. Eto vidite kakvi su putevi u Sarajevu.
ispod podvožnjaka. Još 300 metara do smještaja. Moram biti oprezan, ovdje baš nije slatko za motor, ali GTL to lagano podnosi. Smještaj se našao vrlo povoljno, preko Bookinga naravno. Evo, to je odredište, je ova kuća ovdje, Siva kapija. Zdravo, čika story ovdje, stigao sam. Ajde, čekam. Pozdrav. Dobar dan. Evo, dobro je. Ja sam čika story. Eldin, drago mi. Što je? Pa evo, 300 km, nije strašno. Da. Ništa da što da pokažem apart. Ajde, može, da. Dobar dan, gospođe, ja sam čika story. Odlično, super. Da. Da. Odlično, lepo, ima balkon. Lep je krevet, uredno, čisto. Toplo, vidim što ima podnogranje. A grelica. TV je tu. Spustio sam se u grad. Ovo je Miljacka. A ovo iza mene je Skenderija, kulturno-sportski i poslovni centar, simbol grada Sarajeva. Idem do Baš čaršije da se prošetam. Vožnja je danas bila lepa. 5 sati je trajalo putovanje. Na par mjesta sam pravio kraće pauze. Nigdje nisam seo. Sve nešto pored motora. Žurio sam da stignem u Sarajevo pre mraka, što sam i uspeo. Evo, sad malo da prošetam, da svratim do nekog kafića, možda i restorana, pa ću sutra detaljnije istražiti grad. Gde si, Fuade? Pa šta reći? Šta radiš, prijatelju? Gdje je motor? Motor je ovdje. Dobro nam došao. Ajde, bujno. Hvala. Merhaba, nasılsın? İyi. Buyurun. Şundan bir tane. Pa, nekom si dužna. Već se nekom zakači da nekom se nešto dođe. 200 gram. Evet. Vidite, je li bolje sad, u Jugoslaviji bilo, sad ili sad? Ma rekao, u Jugoslaviji bilo puno bolje. A kaže sad ono što? Ma rekao, otac i majka su radili. Čista računica, sad ja moram da radim i ne može ti biti bolje, ama da je zlatno. Upravo si. Više mi je vrednije bilo onaj dinar ili 100 dinara, ne mogu sad da vratim, 100 dinara su nam bili, sjećam se. Da, bile stare nove pare, pa ne znaš nikad kad je. Ali ono je dugo je bilo ona 100, više mi to vrijedno bilo nego sad ono, ne znam, 1000 eura, ono, sam imao samo da kafu pijem i kad ako Bog da, Bravo, Adi, ja sam čekao story, izvoli. Adi, pozdravljam, inače, Fuad. Kod vas, Evo, sam malo s Bojanom Izvoli, okrišao, hajde sjedi, malo da popričamo, da vidimo. Noće si ko lubenica, pun mjesec iznad Bosne. Nadam se da ste uživali u današnjem videu. To bi bilo sve za danas. Hvala na pažnji i svako dobro. I moja duša noćas pokusat će na tvoja vrata. Stavi bosi oka pod jastuke, moja duša da te